sa panahon ng latest news. Diyagon sa linya ang atong pag-asa maktan, pinagi ni Sir Mark Gali. Sir Mark, may butag. May buntag, Sir Ariel, o sa itong mga sugintig paminaw, mga itong latest weather update para Dawa. Patay nag-apekto ang easterlies o hangin gikan sa silangan diri sa mga Southern Luzon, Visayas, ingon man pud sa Mindanao. And para karong adlaw, atong bahin sa Visayas, parayon pa tama kasi natin sa init na panahon, o sa labi gyapon ng adlaw, apan naa lang gyapon yung mga higayon sa mga patak-patak sa mga pag-uwan gumikan sa easterlies. Para sa kahimtang sa hangin o sa katagatan diri sa Kabisayaan, padayon pa tama kasi natin sa hinay nga na sa kasarangan na buguro sa hangin, diin na ito katagatan magpabiling magmalinaw nito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu ato katagatan adunay hunas pero alas 6:14 sa buntag taob unyang alauna 19 sa hapon. Temperatura naa magasukod around 26 to 32 degrees Celsius. Heat index mo kapat sa 36 degrees Celsius. Karing adlaw ning silang ganinang alas 5:30 sa buntag, mo salot unyang alas 5:55 sa hapon. Philippine Standard Time minus 2 minutos na lang para alas 6. Ug mao na ang latest weather update ikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Kini si Mark Galos, maayong buntag ug daghang Salamat kayo, Sir Mark. May buntag sa pag-asa Okay, maktan. sir. Okay, good morning. Inyo gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon. Nining adlaw Miyerkules, Mga higala. Pizza 23, bulan sa Abril, tuig 2026. Pinagi ni Sir Mark Gales ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatol sa atong dagan sa kahimtang sa panahon. Salamat kayo ni Sir Mark Gales og mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Kung gusto mo simba sa kabisi makatunga, adunay live na misa, mutambong og magamputa. Kung balitaning atong dakbayan, mahibalugayot ang katawhan. Balita sa trapiko, inyong masayran. Isang Lapu-Lapu City TV News #1.